हालाकान जिले के धलेश्वरी नदी के तटवर्ती क्षेत्र के रहने वाले लोग इन दिनों बेहाल हालत में जी रहे हैं। कई इलाके में भूस्खलन के चलते जहां आम लोगों की घर बार खेत की जमीन नदीगर्भ में समा रही है, तो इसी दौरान कई क्षेत्र में लोग अपनी घर बार तथा खेत की जमीन गंवा बैठे हैं। कई क्षेत्र में कुछ लोगों के आवासीय घर नदीगर्भ में समा गई है, जिसके चलते वे लोग इन दिनों बेघर दिन गुजार रहे हैं। परेशानी के कगार में जी रहे हाइलाकांदी जिले के धलेश्वरी नदी तटवर्ती क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने राज्य सरकार से जल्द कई क्षेत्र में नदी बांध के संस्कार तथा नदी तटवर्ती क्षेत्र की संस्कार का मांग करते हुए अपील किया है। कुछ लोगों की खेत की जमीन तथा आवासीय घर एक साथ पानीगर्भ तथा नदीगर्भ में समा जाने पर उनको अभी बेहाल हालत में जीना पड़ रहा है। बहरहाल उनकी इस परेशानी को लेकर राज्य सरकार से अहम कदम उठाने के लिए पीड़ित लोग मांग भी कर रहे हैं। রাস্তার খুব বেশি খারাপ। এই রাস্তা তো মোটামুটি একটা মানে তাদের হোদারুলি আর বেশি খারাপ। দলেশ্বরী নদীর একদম পাশে, এজন্য মানে প্রত্যেক বছর আমাদের সমস্যা হয়। দলেশ্বরী নদীর বাঙ্গনে রাস্তার অসুবিধা করে। এই রাস্তা আমাদের গ্রামের মধ্যে প্রধান রাস্তা, যে রাস্তা দিয়ে অন্তত পক্ষে প্রত্যেক দিন 500-700 লোকের যাতায়াত হয়। এর মধ্যে স্কুলে ছোট ছোট বাচ্চারা আছে। কোনো সময় যদি কোনো রোগীর সুবিধা অসুবিধা হলে একটা গাড়ি পর্যন্ত এখানে আসে নাই। রাস্তার মধ্যে কোনো কাজ নাই, এই রাস্তাটা একদম অবহেলার মধ্যে পড়ে আছে। এজন্য আমি দায়ী করছি আমাদের তো যারা নির্বাচনের সময় বড় বড় প্রলোভন দিয়ে আমাদেরকে ভোট উদ্ধার করে নেন, আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি বলতে চাই যে অতি সত্বর আমাদের রাস্তার একটা ব্যবস্থা করার জন্য, না হলে আমরা আরো বড় আকারে আমরা রাস্তার মধ্যে আন্দোলনে বের হবো। আগে ছিল এটা তো আগলাপুর সমষ্টি, মানে আমাদের ব্লক ছিল আগে আগলাপুর, কিন্তু বর্তমান আমাদের ব্লক হচ্ছে হাইলাকান্দি ব্লক, মানে 121 নম্বর তো বিধানসভা সমষ্টির এরিয়া। বস্তির নাম হচ্ছে পোলারপাড়, আমাদের জিপি হলো কালীনগর।